গোলটি দেখুন। সেই স্বপ্নটা तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ এই ধরনের গোল অর্থাৎ কর্নার কিক থেকে সরাসরি গোল অলিম্পিক নামে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং এই গোল সচরাচর দেখা যায় না। এই গোলের জন্য দরকার দারুণ দক্ষতা এবং নিখুঁত শট, আর সেটাই করে দেখিয়েছেন বাংলাদেশের